আহি পেলাই আমাৰ এই ইউপিপিএলত জইন কৰিব অহা মুৰব্বীসকল ৰাইজসকল চবকে মই প্ৰথমতে মোৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। সন্মানীয় আই মাতৃসকল, আপোনালোকে সন্মুখত আহি আপোনালোকে বহিব। আপোনালোকৰ কাৰণে नैबे स्टेजआव गथायफैयो, बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। মতিউর রহমান ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল লংলেভ, মঙ্গলবার জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ। क'क्राझार जिल्ला अमायनुंनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांखौ फरायनो क'क्राझार जिल्लानि अमायनुंनि बिथांमोनखौ फरायनो खावलायनानै फंबाय। मुर्शिदा बेगम बिथांखौ फरायनो खावलायदों। मानिजाथाव गाला आगाथा मुसाहारि सार, बाहागो लाफैबावनो हानाय ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সংখ্যা লঘু মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহম্মদ মনসিৰ আলী মণ্ডল ডাঙৰীয়া আৰু বাহাগো ইউপিপিএল লংলেভ, ইউপিপিএল লংলেভ, মনোরঞ্জন ব্রহ্ম লংলেভ, মনোরঞ্জন ব্রহ্ম লংলেভ। ব্রহ্ম, সুলিকা বসুমতারি, মাইনাव ब्रह्म, पिंकी ब्रह्म, नमी ब्रह्म, रमेला ब्रह्म, गंगा ब्रह्म, थुलुना ब्रह्म, दीपारानी ब्रह्म, गेवलां ब्रह्म, झरना ब्रह्म, जीता ब्रह्म, ब्रह्म, समदान ब्रह्म, विष्णु मुसाहारि, फनिप बसुमतारी, मेन्थल मुसाहारि, दिलीप बसुमतारी, फाइथ ब्रह्म, मन ब्रह्म, दानसोरां रामसियारि, राजीव बसुमतारी, हितेश बसुमतारी, रावा ब्रह्म आरो मदन कुमार रॉय, जोगेंद्र नाथ रॉय, नारायण रॉय, पुरंजय रॉय, खंडूराम रॉय, गोरेंद्र रॉय।